Oh shit! Look at the truck. Dad, it's coming. It's brake fail. Oh shit! Oh shit, वीडियो बना वीडियो। Baba, I'm. Oh shit! ही पागल आदमी, अल्लाह माफ करे। कोई भी नहीं है ट्रक में। नहीं है। कोई भी नहीं है ना। Oh shit! बताओ यादली, वो कुछ नहीं होता। Baba, जल्दी भगाए। ट्रक में कोई नहीं, वीडियो बनाते रहो। I'm making it. Oh shit! Oh shit! Oh! अल्लाह करे रुक जाए, अल्लाह करे रुक जाए, अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। आ रहा है हमारी तरफ, आ रहा है। नहीं आ रहा, हमारी कुछ नहीं होता, बहुत दूर है, बहुत दूर है। Oh shit! वो रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, अब रुक जाएगा, रुक जाएगा, अब रुक जाएगा। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, अरे रुक अरे! जाएगा, रुक जाएगा। आ रहा है। बाबा आ रहा है, अभी भी आ रहा है। पापा अभी भी आ रहा है। And you have just made a lifetime video ever. Oh my god! यहाँ पे नीचे आएगा ना? नहीं, भाग के ट्रक को रोक। नहीं नहीं। नहीं पागल अरे नहीं। कुछ नहीं मैं भी होता। चाह जाता हूँ बाबा। नहीं कुछ पागल नहीं। नहीं बनो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग के उसको रोक सकता नहीं हूँ। बाबा, नहीं, I can stop it too, Dad. शायद नहीं नहीं यादली, चले बाबा, I can, Mom, I can रुक गया, आप चले। That position though. Oh my god. Oh shit, it's still going. Dad, it's still going. Dad, trust me, it's still going. आप एक सही पे आए, मेरी बात No, मान no. लीजिए। शायद this is dangerous यार। I need to stop the truck. No, you don't need to stop. I need to. Where's the truck guy यार? छोड़ो, दफा करो। कोई नहीं है। It's still going. बाबा नहीं, आपकी बाबा, आप अपना वेट देखिए, उसका वेट देखिए। चलें बाबा। बेटा एक मिनट। बाबा, don't be overconfident. Don't. यार शायद मेरे बेकार की बात नहीं करो। यादली please. आप मेरी बात Try नहीं to मान understand रहे। यादली. You never. Oh my god. Ya Allah. Ya Allah. Ya Ash, stay far.